1911 ত্রিপুরা হা কোয়াক্তি কোয়াই টঙ্কা তিনি হাই বিজেপি বানারমখা 56 ফ্যামিলি 206 ভোটার ত্রিপুরা বানারমখা বিজেপি ও বসাঙ্গ বাহাজেং ত্রিপুরা বিজেপি রসিতে বাতাও ব্লক ফাইনান্সিয়াল খাই দङ नबार आं फाइनान्सियल नबार सिफ्राय दं दाउ बिजेपि रक नाय दंलै सहायकारि बोखा टिभिनि चेनेल Pemani sahaba dengan untuk kajian lagi. Ini apa kabar? Biar untuk putih nanti untuk pelajar tidak boleh tidak kalau di kota tidak boleh bangsa tidak boleh siswa kota tidak boleh kalau mana lagi BJP सामखायो काबुल कोटा खाने बारे सामखाया ने बारे ना काबु आइगा काहनके भारतीय जनता पार्टी व जॉइन और प्राइन दङ जे डिस्ट्रिक्ट नि लिडार ताई ब्लक नि लिडार যেমন ডিস্ট্রিক্ট লিডার বিশ্বজিৎ দেববর্মা ব্লক সেক্রেটারি বিষ্ণু দেববর্মা গাঙ্গাঙ্কাই প্রদীপ দেববর্মা গাঙ্গাঙ্কাই ওয়াইটিএফ ভাইস প্রেসিডেন্ট গাঙ্গাঙ্কাই দিনে তামনাই ডিস্ট্রিক্টনি কেশিয়ার পরিমল দেববর্মা বরফ তিনি আর ভারতীয় জনতা পার্টি 56 ফ্যামিলি 206 ভোটার ত্রিপুরা ছেড়ে এখানে জয়েনিং করেছেন ভারতীয় জনতা পার্টি। হঠাৎ করে মাথা দল ছেড়ে বিজেপি দল যুক্ত হঠাৎ করে নয় চিন্তা ভাবনা করে সবকিছু বিচার বিবেচনা করে আজকে ত্রিপুরা মঠা ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে জয়েনিং করেছে। আমি তো আগেই জয়েনিং করেছি। আজকে আমাদের সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট বিশ্বজিৎ বাবু আছেন এবং পরিমল বাবু এবং আরও অনেকে আছে যে ব্লকের নেতৃত্ব এবং ডিস্ট্রিক্টের নেতৃত্ব তাদের নেতৃত্বে আজকে জয়েনিং প্রোগ্রাম হয়েছে। ধন্যবাদ। आगे तिबार मथानी डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट ताई इलेक्शन एजेंट मानिता तिबार मथानी ताबु आं बर्तमान ताब फाइके तिनी आं बीजेपी को आनी लोगी को 54 परिवार ताई भोटार का 206 54 परिवार 206 भोटार तुमिनाय आमरो तिनी बीजेपी को जॉइन खाइबे आव जों तो खोनाबो जे बुबै थानथावनै टेक्निकल तो बुबै थानजान लिया आं कुले फार्स्ट टाइम तिबार मथाव एकदम हादफन हामजै माने इजोर फाइनो फासिया अनकुल हादफ फासिया और बहुत फासि हादफ आं माने बेलाय दुखना हई ini sekolah amor badung kha an logo tuinai otisi new join kha ini lagi khoro besar pakai anro kota 206 buta 56 family right sudah 206 buta আগে নং জেন টিপামো খাও তংমানি ও বাহাই সামরং মকnya tine BJP o balarong kanya ka belai langkun kosno agor khana asle घर में ही अगर प्यारा दुश्मन को की जरूरत नहीं ठीक है क्या तब लोग हाथ से मरो तो कैसे बुला लिखा कैसे पेश नीति बिसुम हम सकते हैं उन्हें क्या सुस्त हो भी मत सकता है ये रंग माता भी ना और ना होता है कि जिन एमडीसी एमएलए नाम सकते हैं नॉन बिसिक मने क्या सुस्त भी सकता है kita awal tes kami itu mas kayak enggak awal boleh kalau solusi ini दिन दहाड़े खुले आम बीच जुराई पर एक ही संगठन लोग एक दूसरे को मारते हैं इसका कोई इंसाफ नहीं है दुख होता है हमें Kau kodok kau mana aja nanti
Tuan Mathuni, district vice president, তাই ইলেকশন এজেন্ট হলাম। উনি সোয়ালেন সুবিধা না 17 গুলা কি সরি আমি করলাম এসিনি চলে গেছে। Sabu sabu nono kayaknya ini nggak sebenarnya. Arlaun Maksoka Seniorni Sisli Mondol Presiden তাই যিনি তাই যিনি ডিস্ট্রিক্ট তিনি কামরান যিনি এসি চেয়ারম্যান তাই যিনি জেনারেল সেক্রেটারি তিনি BJP 판단이 야 kalau tamu sampai rumah lagi sama kali ini. থামসুখে থামসুখে যে কোনো পার্টি থামতো তিনি तो कंट्रोल नहीं कर सिर्फ जज्बा होना चाहिए उसका द्वार गुजरने का अपने समुदाय के लिए कुछ करने का अगर दिल में चाहत हो कोई भी काम मुश्किल नहीं